Namaste and welcome to Let's Talk, an initiative of Yatra Creatives. This is the 6th episode of the second series of the second season, To Be or Not to Be. This series is a collaboration between Yoshan, YUWA and Right Here, Right Now. YUWA is a youth-led organization based in Nepal which works for the holistic development of youth as well as SRHR advocacy. And Right Here, Right Now Nepal is a coalition which works for the expansion of comprehensive sexuality education in Nepal. And YUWA is also the secretariat of Right Here, Right Now. And today for our 6th episode, we have with us Dr. Parichhya Bista as our special guest. Namaste, I am Dr. Parichhya Bista and I'm currently working in KISS Medical Hospital. So along with being a doctor, you also have the pleasure of being my best friend. Yeah. So thank you for joining us for this episode about self-expression. So I know that this topic is kind of the topic that we bonded over, and kind of with the topic that started this friendship. So self-expression is basically being able to express yourself, and somewhat along this journey also being able to be comfortable with who you are, So where did this journey start for you, do you think? I know that we've always heard कि यो केटी different है अथवा we're different भनेर कुरा चाहिँ सुनिराकै छौँ र I know we've heard it together पनि कतिचोटि. So when did it start being okay to be different for you, and what was it that made you different जस्तो लाग्छ? So as long as I remember, I have always grown up being, I don't know if I can use this term, tomboyish. I've always grown up like other people used to say that I look like a boy because I used to have short hair, and I still have a husky voice, and I love it. I got lots of comment during school. I was bullied for my voice, and I was bullied with the way I looked. I was very young to realize that I should be comfortable with what I was, what I am. I was very young, and then on top of that, the societal pressure, that they used to tell me that I have to look feminine. I have to, in every other way. I used to, always question myself: am I not enough? Then I went to school. I was bullied. I went to high school, and while in high school, the puberty, it hit me so hard that I felt so ugly. I gained weight, and I was on the heavy side. I just didn't like it. I remember not liking any of it. I used to look in front of the mirror, and I didn't like any of it. But after I saw in the mirror, exactly, I used to feel ugly, and that's weird, right? Because I feel beautiful now. And then after I joined my bachelor's, started doing medicine, I realized that the stress of study was too much for me. So in that process, I came to a conclusion that if I don't look after myself, be it emotional, be it my emotional status or my physical status, medicine actually got me a disease, it very well. I have a lung disease, and I'm still on the medication. So everything was really difficult. So I came to a point, I paused myself. I looked myself in front of the mirror, and then I thought, this is not what I want. This is not me. I have to, look after myself. I have to start accepting what I am. Then it's not long ago, it's just been a few years that I've started accepting myself. I have started voicing my opinions no matter what. But being different, I'm still different, but the difference is this time I'm proud of myself, and I'm proud of being different than what society says. Right. And like you've said, experiences of bullying. So I think we've all, with this different tag, bullying, I have my own experiences of being bullied. I also have an experience of sometimes maybe being the bully when we were young. I think so. Can you share your bullying experience? Say, कस्तो थियो र एउटा सानो हुन्छ नि बच्चालाई during childhood चाहिँ आफ्नो एउटा अब जेन्डर आइडेन्टिटी माथि नै बुली गर्नु र क्वेसन गर्नु यङ किड्स सोसाइटी अडल्ट्स पनि ले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको इम्प्याक्ट पर्छ अन डेभलपिङ माइन्ड जस्तो लाग्छ?
एक्चुली म बुलिड भएको रहेछु, मलाई मान्छेले नराम्रो भनेको रहेछ भनेर मलाई त्यो बेलामा केही पनि अन्दाज भएन, किनभने आई युज टु गो स्कुल, दे युज टु से थिङ्स, मलाई ह्याबिट भइसकेको थियो उनीहरूले यस्तो 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 भन्छ भनेर. एन्ड अन टप अफ द्याट माई you will not believe the number one bully was my teacher. He used to initiate everything. Right. And I used to come back home and घरमा भन्थे यस्तो भन्यो भनेर, and everyone was okay with that because you know छोटो कपाल छ, केटा जस्तो बोल्छ, कटुलाले हिँड्छ भनिहाल्छ, त्यही भन्नुहुन्थ्यो. सो त्यो बेलामा I never realized कि I was actually being bullied and I was having a hard time भनेर. पछि ठुलो हुँदै गएँ अनि जति नलेज हुँदै गयो नि मलाई त्यसपछि थाहा भयो कि यसलाई त बुली भन्दो रहेछ, मलाई त पुरै स्कुल टाइमभरि बुली गर्दो रहेछ भनेर. अनि मैले यो कुरा कहिले पनि ओपन अप गरेन, मैले कसैसँग पनि कुरा गरेन. आई नो इट्स जस्ट क्लोज फ्रेन्ड्स. म बाहिर पब्लिकली कहिले पनि भन्दैन थिएँ कि आई वाज लाइक टोर्चर्ड because I used to look like a man. Boy, let's say, voice. Yeah, because I had a deeper voice and short hair. अनि अस्ति as you already know, people don't know, but I participated in Miss Universe Nepal, right? अनि त्यो बेलामा एउटा सेसन भएको थियो कि I had to talk about our personal experience and stuff. अनि ठ्याक्क त्यो बेलामा चाहिँ this thing hit me really hard. And I never expected कि म त्यस्तो breakdown हुन्छ भनेर. I cried in front of all my mentors and all my friends and अनि रियलाइज गरेँ कि ओ माई गड त्यो फर सच 8 years and 9 years म 8-9 years old थियो होला, त्यो बेलाको सानो बच्चालाई त्यो स्ट्रेस वाज टु मच टु ह्यान्डल रहेछ. म त्योबाट के भन्छ आई वाज लाइक त्यो बेलामा क्याटरपिलर, त्योबाट मैले त्यत्रो सहेर नाउ आई एम अ बटरफ्लाई. अनि साह्रै गाह्रो भयो भनौँ न. That's a very emotional thing for me. It's really difficult when someone judges you for just the way you want to be. And I am totally, I love being feminine, but I think sometimes my masculinity, yes, overpowers. But that doesn't mean ki you have to comment on it, and everyone has right to live the way they want to live, exactly. Right? Yeah, and with this comes your in societal structure ma gender roles ko kura aउँछ हैन. But you've already brought up the concept of femininity and masculinity. And यसमा चाहिँ if you're a female then you are within a certain boundary भित्र चाहिँ यसरी behave गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ. And if you're a male then you have to त्यसमा त जुन अझै झन् अहिले जुन gender is a spectrum भनेर जुन आफ्नो gender identity र sexuality लाई explore गरेर त्यो spectrum मा कहाँ belong गर्छु त, maybe I'm on the LGBTQIA spectrum मा छु कि अथवा heterosexual, homosexuality etc. त्यो कुरा त झन् एक्सप्लोर गर्ने कुरा नै आउँदैन. And I can't even imagine the bullying that goes on in that level पनि के. Whenever हामीहरू normal like अब अहिले still जुन यो LGBTQIA society छ, whenever someone says कि I am homosexual or I am non-binary, I'm gay or whatever, हामीहरूको जतिवटा त्यो स्पेक्ट्रम छ त्यो भन्न साथ मान्छेले जज गरिदिन्छ क्या हैन. हामीहरू नर्मली जस्ट हामीहरूले एउटा दुईटा जेन्डर छ जुन छैन, मेल फिमेल मात्रै भएर बस्दाखेरि त यति जजमेन्ट छ भन्दाखेरि अब त्यो भन्दा बाहिर जाँदाखेरि नामैले जजमेन्ट भइसक्यो, काममा त धेरै गाह्रो छ. हामीहरू कि मेडिकल फिल्डमै भन्दाखेरि पनि अब आई वान्ट टु बी अ फ्युचर गाइनेकोलोजिस्ट हैन, म ओपिडीमा बस्छु. अनि इट्स जब whenever we talk about someone being homosexual भनौँ न, lesbian छ या trans women आउँछ, I feel guilty कि we cannot create that environment for those women, especially right? for their care. Yes, because just because they will be एउटा doctor, being a doctor उसलाई जज गर्छ भनेर ऊ त्यो ट्रिटमेन्ट लिन आउँदैन कि. एन्ड किन भन्दाखेरि बिकज त्यो अलरेडी त्यो रुट लेभलमै त्यो जजमेन्टको अलरेडी उसको त्यो छाप परिसकेको हुन्छ कि लाइक ओके इफ आई निड सर्भिस आई हेभ टु लिसन अल अफ दिस. सो ऊ आउँदै आउँदैन आई हेभ टु टलरेट दिस भने अप्रोच गर्नै आउँदैन कि. सो द डिस्क्रिमिनेसन इज unimaginable. Unimaginable. अनि जस्ट लाइक म यो हो, I am non-binary भन्नु पर्यो, मान्छेलाई थाहा छैन what is non-binary, where के हो थाहा छैन, they do not know anything but they just start judging because they don't know.
हजुर That's because lack of knowledge. Right. Ani about with the bullying experience, you've shared about your pageant experience, I know. So Yeah. pageant culture, I don't know much about pageant culture other than what I've heard from people who've participated in pageants, I know. So I know that you started your first pageant, Miss Asia Nepal, but start gareko hami second year, third year tira thiyam med school ko. Ani that's also when you said that you kind of started this self-expression ko journey and being okay with who you are, bhanera. So what was it? Pageant so that एकदम negative सुनिन्छ नि त अब accepting platform छैन जस्तो लाग्छ. So what was it that made you want to go into your first pageant? Growing up, हैन मेरो फ्यामिलीमा मेरो मम ड्याड अब भन्दाखेरि त हामीले हाउसवाइफ इज नट अ बिग डिल भन्छ. मेरो फ्यामिली, मेरो मम, मेरो हजुरआमा सबैजना हाउसवाइफ, मेरो ग्रान्डफादर, मेरो बाबा सबैजना वर्किङ होइन. अनि टिभीमा देख्दाखेरि चाहिँ कोही मिस नेपाल भयो होइन, यस्तो प्याजनमा गयो भने चाहिँ उनीहरूले एक्नोलेजमेन्ट पाउने, उनीहरूलाई सबैले वाह भनिदिने ओहो भने. त्यो देखेर चाहिँ मलाई पनि त्यस्तो भन्ने मन लागेको थियो भनौँ न. एउटा फिमेलको लागि चाहिँ त्यो करियर अप्सन हो जस्तो भएको थियो त्यो बेलामा. सो त्यो देख्दै म ठुलो भएँ. अनि त्यसपछि म पार्टिसिपेट गर्छु, एउटा टाइम आउँछ भनेर सोच्दै हाई स्कुल पनि सक्यो. मेड स्कुल इज डिफिकल्ट, त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्ने त्यो बेलामा मेरो दिमागमै आएन. अनि जब म त्यो फिजमा पुगेँ कि लाइक आई हेभ टु टेक अ स्टेप अहेड अनि आई हेभ टु एक्सेप्ट बिङ माइसेल्फ भनेर. अनि त्यसपछि मैले मिस एसिया नेपालमा भाग लिएँ. अनि इट वाज लाइक अ लोकल प्याजन्ट भनौँ न, लोकल प्याजन्ट थियो. एक्सपिरियन्स वाज ओके, बट म फर्स्ट रनर भएँ. अनि एभ्री वान वाज लाइक you did so good but you still couldn't win because you were fat. Okay. Because you were fat. The winner jo bhayo त्यो pageant ko, she's a very good friend of mine, you know. But jo pani pageant herna and even my friends, colleagues jo आए, they said you didn't win because you were fat. अनि सबै थियो just जिउ भएन, तिमी मोडल जस्तो छ हैन, you're on the thicker side so you could not जितेन भनेर भने. And I was like okay, if सबै ठिक छ, एउटा बडीले गर्दा मात्रै नजित्ने हो भने प्रब्ली आई डिजर्भ बेटर भन्ने भएको थियो कि मलाई त्यो बेलामा. अनि त्यसपछि अब आफ्नो रेगुलर कन्टिन्यू भयो, आफ्नो एजुकेसन कन्टिन्यू हुँदै गयो. मिस नेपालमा एजले गर्दा नहुने भन्ने भयो. अनि अब म पनि अब आइएम लर्निङ यु नो वाट इज अब यो हामीहरूको वुमेन इम्पावरमेन्टदेखि लिएर फेमिनिजम अहिले एकदम चलिरहेछ होइन. आई हेभ अ भेरी लिटल नलेज अनेस्टली भन्नुपर्दा, बिकज आई एम स्टिल लर्निङ एभ्री डे, नयाँ नयाँ कुरा आइरहेछ. अनि अब प्याजेन्ट्री एन्ड फेमिनिजम डोन्ट गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड, राइट. अनि यस्तो भयो, मिस युनिभर्स नेपाल भनेर आयो. अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले अब इन्क्लुसिभिटीको कुरा निकाल्यो होइन. अनि एक्सेप्टिङ अल वुमेन अफ एनी ब्याकग्राउन्ड्स, अल बडी सेप, ट्रान्स वुमेन, अनि त्यसपछि सेक्सुअलिटी, ओरिएन्टेसन जे होस् सबै एक्सेप्ट गर्ने भनेर भन्यो. अनि आई वाज लाइक मलाई चाहिँ के भयो भने बच्चैदेखि त्यो सोचेर आइरहेको एउटा पछि गएर रिग्रेट नहोस्. मलाई पछि गएर यत्रो अपर्च्युनिटी हुँदै पनि मैले भाग लिएन भन्ने त्यो नहोस् भनेर मैले भाग लिएँ. पहिला बडीको कुराले गर्दाखेरि जज भएको थियो, यो प्लेटफर्ममा चाहिँ बडीलाई छैन, जजमेन्ट छैन भनेर आयो. एक्ज्याक्टली. अनि यसमा त म जित्छु, किन जित्दैन, पहिला नजितेको बडीले गर्दा. यसमा अब बडीको कुनै क्राइटेरिया नै छैन भने म जित्छु भन्ने हिसाबले गएँ नि त म होइन. सो आई पार्टिसिपेटेड. अनि जति लाइमलाइटमा देखिन्छ त्योभन्दा 100 टाइम्स डार्कर छ क्या त्यो बिहाइन्ड द सिन्स चाहिँ. अनि पार्टिसिपेट गरेँ. अडिसन हामीको सबै अनलाइन हुन्थ्यो, सबै भयो एभ्री वान. अनि त्यसपछि अब जति त्यो मिडियामा, सोसियल मिडियामा प्रेजेन्स बढ्दै गयो त्यति मान्छेहरूले डिएम्सहरू गर्न थाल्ने कि सोसियल मिडियामा. अनि के भन्थ्यो भने लाइक तिमी सबै ठिक छ तर तिमीले वेट घटाउनु पर्छ भनेर आउने कमेन्ट्स चाहिँ धेरै हुने क्या. म चाहिँ यार यस्तो गाह्रो गरेर होइन यत्रो मेहनत गरिरहेको छु तर पनि पुगिरहेको छैन. अनि औषधि पनि खाइरहेछ होइन मेरो. वेट घटाउ भन्छ लाइक वाट्स द डिल विथ दिस वेट भनेर म सधैँ सोच्थेँ क्या. यति बिङ कन्फिडेन्ट, आउट फ्रन्ट, स्पिकिङ यो ओपिनियन्स यति भएर अनि बिङ अ डक्टर अन टप अफ द्याट भनौँ न होइन, त्यसमा पनि नपुग्दो रहेछ भनेर म खुब मेरो दिमागमा खुब घुम्थ्यो. तर त्यसले मैले त्यो कुराले चाहिँ मैले आफूलाई त्यो आफ्नो गोलबाट डेभिएट हुन दिइनँ भनौँ न. अनि प्याजन हुँदै गयो, हामीहरूको क्लोज क्याम्प भयो. क्लोज क्याम्पमा पनि अनि त्यसपछि मेन्टर्सहरू आउन थाल्नुभयो कि. अनि यस्तो बोल्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु थाल्नुभयो. उहाँहरूले चाहिँ पहिला इन्क्लुसिभिटीको कुरा गरे पनि पछि चाहिँ
जुन त्यो एउटा ब्युटी pageant क्वीन पर्फेक्ट लुकिङ अनि त्यसपछि एउटा पर्फेक्ट बडी अनि अलवेज स्माइलिङ सफ्ट हुनुपर्छ भन्ने थियो नि आखिरमा त्यही नै आइपुग्यो कि अनि म फेरि ठ्याक्कै अपोजिट म फ्याट्ट बोल्नुपर्ने ठुलो बोल्नुपर्ने होइन अनि त्यो पर्फेक्ट मोडलको जुन एउटा क्राइटेरिया छ त्यो एउटा ठ्याक्कै कुनै पनि फिट भएन होइन मेन्टरहरू आउँथ्यो यो लाउड भन्नुहुन्थ्यो अब You're not bold, you're loud भन्ने हैन अब त लाउडमा पुगे कि लाइक यु भेरी लाउड अनि बच्चेदेखि लाउड भइरहेको होइन मैले हाँसेको त उता तर टोलसम्म सुनिन्थ्यो ठुल्ठुसोले हाँस्नुपर्ने म त अन्त अब युआर लाउड भन्न थाल्यो है युआर लाउड बिङ लाउड डजन्ट मिन युआर कन्फिडेन्ट अनि ले द्याट इज वाट आई एम एन्ड बिङ कन्फिडेन्ट इज बिङ वाट यु आर एक्ज्याक्टली अनि त्यहाँ पनि एकदम क्वेसन हुन थाल्यो यो सबै प्याजेन्ट्री सक्यो जितेन तर त्यो ओभरअल एक्सपिरियन्स जुन यस्तो सोच्ने हो भने चाहिँ अनलेस एन्ड अन्टिल तिम्रो अरू कुनै करियर अप्सन छैन तिमीलाई केही पनि छैन गर्नुलाई भने मात्रै ब्युटी प्याजेन्ट जाने हो किनभने आई थिङ्क वुमेन आर मच मोर देन दिस ब्युटिफुल फेस ब्युटिफुल बडी and competing each other for that it's like women are being pitted against each other right we should be our greatest strengths तर त्यहाँ गएर चाहिँ अब it's like it's a competition and our competitors are fellow females नै अनि कुरा कम्पिटिसन पनि यस्तो कुरामा छ कि जुन चाहिँ जन्मेर नै एउटा वेबाट जन्मिँदाखेरि चाहिँ को चाहिँ अब क्राइटेरियामा फिट हुने गरेर जन्मियो ऊ चाहिँ अगाडि पुग्ने त्यही सर्भाइभल अफ त्यहाँ ब्युटी प्याजेन्टको फिटेस्ट भनौँ न आखिरमा जति नै ट्यागलाइन्स जस्तो जे निकाले पनि लास्टमा चाहिँ म्याटर त्यही नै गर्दो रहेछ कि लाइक इफ युआर नट ब्युटिफुल इनफ इफ युआर नट टल इनफ इफ युआर नट लिन इनफ फेमिनिन यस स्पेसली फेमिनिन इनफ देन युआर नट फिट फर इट अनि त्यो आइडिया नै अहिले अब खारेज भइसक्यो भनौँ न द्याट्स नट वाट वुमेन सुड बी नोन फर दे प्रिटी मच सो मच मोर राइट सो सबै एक्सपिरियन्स राम्रो त राम्रै भयो बट आई वुड नट रेकमेन्ड एनी अफ द young women out there कि you should participate in beauty pageant. There's a lot more thing to do, right? So I think something that did come out, something good that did come out with the experience was the social media advocacy plus social media presence that you've gathered out of the pageant. So how has that experience been? It's like pageant say limited time some DMs out here, feedback out here, but it's on a daily basis, so how has the experience been, and is it all that it's dekhaincha social media ma presence, is it worth it ki is there something else jasto भनिन्छ नि त्यो सिक्काको दुई पाटा हुन्छ भनेर जेको पनि एउटा राम्रो नराम्रो भइहाल्छ होइन म यो मिस युनिभर्समा भाग लिनुभन्दा अगाडि मेरो सोसियल मिडिया नै थिएन म इन्स्टाग्राम चलाउँदै सोसियल मिडिया जस्ट फर द सेक अफ प्याजेन्ट मैले सोसियल मिडिया इन्स्टाग्राम बनाएँ होइन अनि अब त्यो बेलामा अब के पोस्ट गर्नुपर्छ कसो हाल्नुपर्छ यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ आफ्नो फाइदामा भनेर अब त्यो फिगर आउट गर्दै गयो बित्यो भनौँ न होइन अनि त्यतिन्जेलमा अब जस्ट प्याजेन्टले गर्दाखेरि नै अब धेरै फलोवर्स नभए नि आई गेन फ्यु फलोवर्स होइन फ्यु पिपल अनि त्यसपछि कस्तो भयो भने मान्छेले एभ्री अदर फोटोजमा कमेन्ट गरिदिने कि लाइक यु आर फ्याट यस्तो फ्याट यु फ्याटी होइन आई डोन्ट नो यसमा वाइ पिपल आर सो अब्सेस्ड विथ द्याट होइन त कमेन्ट गर्थ्यो डिएम्समा पनि फोटोलाई डिएम गर्न मिल्छ नि त डिएम गरेर यो भएन त्यो भएन भनेर भन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ प्रब्लली बिकज इट वाज अ कम्पिटिसन मान्छेले चाहिँ त्यसरी जज गरिदिन्थ्यो अब प्याजेन्ट्री सक्यो एन्ड नाउ एभ्रिथिङ इज डन अब मलाई मान्छेले मिस युनिभर्स नेपालको यहाँ भनेर चिन्न थाल्यो होइन त्यसपछि चाहिँ के कमेन्ट आउन थाल्यो भने अब चाहिँ भल्गर कमेन्ट्स आउन थाल्यो कि अब अस्तिसम्म चाहिँ अलिकति जजमेन्टल बडी सेमिङ हुन्थ्यो भने अब चाहिँ भल्गर अब्सिन कमेन्ट्सहरू आउन थाल्यो अनि त्यो डिलिट गर्दै नै नसकिने त्यस्तो त्यस्तो अवस्थामा पनि पुगिसकेका थिएँ अनि मैले रियलाइज गरेँ कि पिपल आर सो अब्सेस्ड विथ फ्याट सेमिङ बडी सेमिङ भनौँ न त्यसपछि मलाई झन् एनर्जी आयो आई गट द गुड भाइब्स कि मैले यस्तो गर्दाखेरि यिनीहरू इरिटेट हुँदो रहेछ तर राम्रो मान्छेले त ओहो कति राम्रो कमेन्ट्स पठाउने फेरि जस्ट बिकज अफ यु आई एम सो आई
felt so good about my body, you know, म कन्फिडेन्ट भयो. तपाईले बोलेको कस्तो राम्रो लाग्छ, तपाईले यस्तै बोल्नु न, तपाईले हाँसे कस्तो ठुलो हाँस्नुहुन्छ, मलाई कस्तो मनपर्छ भनेर कमेन्ट गर्ने लेडिजहरु पनि कति भेटे. And they were the, you know, energy मलाई थियो कि like I have to continue what I'm doing. I don't have a big followers, but I really enjoying putting myself out there in the social media, and it has really helped me develop myself पनि के. अब मैले अरूको लागि हालिरहेको हुन्छु तर but it's actually I'm working on myself through that social media platforms. So you used what they were trying to use against you in your favor, right? Yes. So that's I think one of the biggest achievements नै भनौँ न. अनि मैले नि पाउँछु के comments in the sense कि your friend परि कस्तो राम्ररी हुन्छ नि, कस्तो राम्ररी बोल्छ, कति confidence कति confident कसरी हुने भनेर. So I mean त्यही त प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्छ नि pageantryको केही न केही चाहिँ आयो. But despite that, अब social media stars अथवा नेपालको जुन celebrities अथवा नेपालको जुन यो scene छ नि, do you think that त्यो scene मा चाहिँ जुन यो अब that you're trying to bring out body positivity, accepting yourself, etc. जसको चाहिँ धेरै followers-हरु हुनुहुन्छ अथवा the people that have a larger platform, do you think that they're using it to break your social taboos-हरु जुन छ, यो fat shaming देखि लिएर जुन gender identity like question गर्ने अथवा or even advocating for issues that people living with disabilities face. किनभने you work in a hospital, I work in a hospital, we know how disability friendly नै छैन कुनै पनि ठाउँहरु, along with services provided देखि लिएर buildings देखि लिएर हुन्छ नि the entire country को setup नै छैन. So do you think that people with the platforms are using it त्यसको लागि? No, so I would say no. किनभने मैले I hardly see any of the people that has more than 10,000 followers on Instagram actually talking about this social stigmas, you know. They only talk about these things when someone asks them to talk about it, right? आफै आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट आफै यस्तो गर्नुपर्छ भनेर बोल्ने मैले सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्स प्राय कमै देखिरहेको छु. आफूले पनि कमै देखेको होला. अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ भने मैले अब जति इन्स्टाग्राम चलाउँछु, फेसबुक चलाउँछु, जसको चाहिँ थोरै सोशल मिडिया फलोवर्सहरू हुन्छ या कसैको सोशल मिडिया नै हुँदैन, उहाँहरू चाहिँ बरु अलि धेरै बोलिरहेको हुन्छ यो सोशल स्टिग्मा. डिसेबिलिटिजको कुरा गरौँ, हाम्रो हस्पिटल, लेट्स गिभ एक्जाम्पल अफ आवर हस्पिटल, हाम्रो माथि एचआरले नहेर्ला बट वी थिङ्क अबाउट इट, वी टक अबाउट इट, होइन. सो I don't see any influencers talking about all of this body shaming, fat shaming भन्दैन, body shaming भनौँ होइन, LGBT को इश्युजहरू हुन्छ. यो जब एउटा दुईटा जब आगो लाग्छ नि त्यसपछि मात्रै निस्किन्छ, अनि त्यो निस्किन्छ 2-3 दिन अनि सेल आउँछ हैन. लाइक यो मान्छेको रियल लाइफ प्रब्लम्सलाई नै लिएर पनि फलोवर्स बढाउन खोज्ने पनि a couple of people say I think that we've encountered. They just talk because what do we say अहिले term as in clout, यो cloud मा त्यो just cloud chasing, त्यो मान्छेहरु आउँछ भनेर मात्रै they just post, नत्र भने रियालिटीमा I think hardly any of them know what's behind this topic. And यो के भइरहेछ कसो भइरहेछ थाहा छैन. They just do it for the sake of advertisement, for the sake of gaining followers. That's what we are actually lacking हाम्रो social media, हाम्रो जेनेरेसनमा भनौँ न. किनभने सबैजनाले जसरी हामी बोल्छौँ हाम्रो सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा त्यसरी बोल्ने हो भने probably many of the young people out there would be के भन्छ educated, यो अझ better, they would have knowledge about this even more. सोशल मिडिया कस्तो छ भने अहिले कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि म आफै पनि सोच्छु, म पनि पोस्ट गर्छु कति कुरा हैन, तर त्यो पोस्ट गर्नलाई पनि मैले पनि सोच्छु त्यो पोजिटिभ भल्नरेबिलिटी भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसलाई है. त्यो मैले राख्दाखेरि लाइक अब मैले मेरो बारेमा एक्सप्लेन गरेर राख्छु, लाइक सपोज कि आई हेभ एक्नी, अनि अब एक्नी भएर मैले त्यो फोटो राखेँ या मैले भिडियो राखेँ होइन टकिङ अबाउट इट, तर त्यो पछाडिको जुन स्ट्रेस एन्ड एभ्रिथिङ वी गो थ्रु त्यो मान्छेले राख्दैन, त्यो मान्छेले भन्दा पनि भन्दैन. त्यो पनि अब सोसियल मिडियामा जे पनि हामीले पोस्ट गर्छौँ त्यो पनि अब चुजन भइसक्यो कि यदि त्यो राख्दाखेरि मलाई फाइदा हुन्छ, मान्छेले वावा भन्छ, मान्छेले मलाई फलो गर्छ भने मात्रै राख्छ, नत्र भने जुन रियालिटी हुन्छ
आई पोस्ट आज मैले इन्स्टाग्राममा मैले बिहान नाचेर राखेँ तर दे डोन्ट नो कि म यतिवटा अपरेसन थिएटरमा गएर उभिएर यति घन्टा कुदेर रेडी भएर यहाँ आएको दे डोन्ट नो हार्डसिप दे डिडन्ट सी राइट सो सोसियल मिडिया is and we are evolving but still it's hard to believe what we see in social media. Exactly, and it's still difficult to convince yourself कि हुन्छ नि जुन social media मा image portray हुन्छ त्यो चाहिँ real image नहुन पनि सक्छ त्यो मान्छेको लाइफको behind that person's life हुन्छ नि it's not all fun and games. Everyone has struggles and whether it be with their body whether it be with their gender identity whether it be in their personal life etc. you know. So while we're coming towards the end of this session, what do you think the way forward is for you to keep this momentum up and for other young people of very gender identities etc. to express themselves? And as a question title of the podcast need to be or not to be one so should we be ourselves? So what do you think that the struggle is worth it जुन आफूलाई एक्सप्रेस गरेर राखिन्छ सोसियल मिडियामा not just social media but your personal life ma etc. is it worth it? Totally worth it. Why is it not worth being yourself, right? Loving yourself just the way you are, where you are. It's totally worth it. They say ki you need to find. I say no finding. You need to create voice. Afno कुरा एकछिनलाई त्यो truth भन्नलाई for a moment जिउ सृङ्ग हुन्छ you'll be anxious. But when you say it out loud, when you say it right there, मान्छेलाई impression पर्छ okay this is what she is and this is how I should be acting to her or him accordingly त्यसपछि हैन. So I think it's totally worth being yourself. I know आजको भोलि you're not going to accept yourself because I didn't हैन. आजको भोलि मान्छेमा चेन्ज पनि आउँदैन आजको भोलि मान्छेले एक्सेप्ट पनि गर्दैन. But if you start from today you never know one day you'll be out there rocking yourself just the way you are, right? And it doesn't need to be on social media. Exactly. You don't have to have that followers to be like rocket je pani bhanum na. You don't have to have anything. Just voice it out, be yourself, try to love yourself. That's all about it. Yes, exactly. Okay, so we're at the end of this discussion today, and I think it was a very fruitful discussion. So thank you, Dr. Parichhya Bista, for your time and for all the struggle that you've shared in today's podcast. Thank you very much. Thank you so much for giving me this opportunity. It's my first time, and I'm very glad that I got this opportunity to be associated with all of you. And also, let me share it right here. When I participated in Miss Universe Nepal, I have written in my question answer ki I want to be part of I want to volunteer associating with Yoshan. So special thanks to Yoshan, special thanks to you, my love. You're welcome. You so much. Love.